पूरा दिन जो है वो गुज़र चुका, इसलिए अब क्या था, भूख लगी थी, लंच हुआ नहीं है और यहाँ सूरज हमेशा जल्दी डूब जाता है, तो सोचा चलो खाना खा लिया जाए। तो एक चिरापुंजी से पहले एक ये रेस्टोरेंट नज़र आया जिसका नाम है ऑरेंज रूट। यहाँ पर वेजिटेरियन फूड मिलता है, अच्छा ऐसा कहते हैं, चखा नहीं है अभी। और यहाँ की ख़ास बात है कि रेट्स जो हैं वो काफ़ी रिजनेबल हैं, रिजनेबल रेट्स हैं। आप खाना सेलेक्ट करिए, यहाँ पर पैसे दीजिए, उसके बाद रेस्टोरेंट में दाखिल हुई है रेस्टोरेंट। सो विल गो टू द, वी ऑलरेडी ऑर्डर आवर फूड और हमने डोसा ऑर्डर किया है। अब हम चलते हैं नीचे यहाँ बैठने के लिए। अब यहाँ से फिर होटल। हाय, वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट। थैंक यू। हाँ, गुड, वाह दिस इज गुड, वाह दिस इज ब्यूटीफुल, आई लाइक दिस प्लेस, रियली नाइस। हाय, अच्छी है। तो यहाँ से अच्छा व्यू भी मिलता है बाहर, जब चूँकि रात हो गई है, सूरज डूब चुका है, इसलिए इतना अच्छा व्यू नहीं मिल पा रहा है फिलहाल। कहाँ पर बैठे हम लोग? यहाँ नहीं। देखो हमसे पहले ये भाई साहब जो हैं ये खाना पेल रहे हैं। क्या खा रहे हो? हैं? खाली लिया, अभी रोटी दिया, अभी राइस देगा। राइस भी है? राइस भी देगा। फुल पार्टी हो गई। तो जी, इधर पोटैटो फ्राई है, इधर छोला है, चना, हाँ, दाल है, ये भी दाल है, ये भी सलाद है, और ये चटनी है। चटनी है पुदीने का। पुदीने का, हाँ अच्छा रहेगा। चलो हमने भी डोसा ऑर्डर किया, देखते हैं क्या है। जी, अच्छा मिलेगा। टेस्ट चेंज करने के लिए चीज़ मसाला डोसा मैंने मंगाया है। अब इसको देखते हैं ट्राई करके कि कैसा है ये। What do you have drink? रसगुल्ला देर, गुलाब जामुन फॉर मी। ये उसका है, ये गुलाब जामुन है। सो ऑर्डर एंड थोड़ी सी चटनी। Stay here. Oh, what's that? भूख लग रही है, बेहतर है। अलग अलग तरह की चटनियाँ हैं, तो वही ट्राई कर रहा हूँ। एक अच्छी बात है इस रेस्टोरेंट की, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो चूँकि इस इलाके में अलग अलग तरह से गोश्त खाया जाता है, जिसको अगर कोई तकलीफ हो तो यहाँ आ सकता है, यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाए, तो मीठे में आज गुलाब जामुन हमें मिला है। सो मैं घर में सामान नहीं खाता। वाह, अच्छा है, इधर गुलाब जामुन अच्छा है। Hello everyone, this is Nazrul. He is our driver. He is crazy and he drives very fast and he is okay to us. This is our Banga, our professor, our arbab, our brain. Here is our big heart, our love, our happiness. Happiness. And about you? About me? I don't know. This is me. I don't know. I am Ali Ayyar. I am Ali Ayyar. I am Ali Ayer. And I am the one who playing music for them. They enjoy my sound because it's very nice. But this guy is crazy. Crazy driver. Crazy driver. Don't care about bacha. बच्चा, yes. No care about bacha. जी। दोस्तों, हमारा भारत तो हमेशा से महान रहा है, रहेगा, अभी भी है, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं इसको ज़्यादा महान बनाते हैं। वजह यह है कि अब हम मेघालय में हैं, चिरापुंजी के एक रिजॉर्ट में आए। इसका नाम मैं सुबह बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर आए तो जो रूम हमें अलॉट हुआ था वहाँ पर ताला लगा हुआ है।
ہم نے پوچھا بھیا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب چابی تو یہاں پر تھی لیکن ہاؤس کیپنگ والے لے کے بھاگ گئے. یہ پتہ نہیں کیسا ہوٹل ہے, دیکھنے میں تو اچھا خاصا بڑا ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے, لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. ہاں لیکن وہاں ادھر جو ہے ڈائننگ ہال ہے اس میں کرسیاں جو ہیں ان کا جو منہ ہے الٹا کر دیا گیا ہے, ان کو اندھا کے رکھ دیا گیا ہے, یعنی کہ وہاں پر اب کوئی فنکشن نہیں ہو رہا ہے. لیکن روم کی چابی ہاؤس کیپنگ والے لے کے بھاگ جائیں, اور وہ بھی ہوٹل کی. تعجب ہے, ادبھت ہے. اسی لیے کہتے ہیں بھارت کے لوگ بھارت کو زیادہ مہان بناتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم انتظار کر رہے ہیں ریسیپشن میں. باہر کا تاپمان یعنی کہ ٹیمپریچر 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. جسم کے اوپر ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ ہے. جذبات گرم ہیں, جسم ٹھنڈا ہونے والا ہے. لیکن دیکھتے ہیں روم کب کھلتا ہے. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. میگھالیہ, نارتھ ایسٹ اور خاص طور سے چیرا پونجی کی یہ پہلی صبح. کل شام تو آپ نے دیکھا ہی تھا ہم کہاں گئے تھے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس سو کالڈ ریزورٹ میں ہم رہنے آئے وہ میرے پیچھے ہے. یہاں ریزورٹ کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے جو عموماً ہمارے ذہن میں ریزورٹ کا کنسیپٹ ہوتا ہے. یہ بہت بیسک ایمینٹیز یا فیسلٹیز والا ہوٹل یا ریزورٹ سو کالڈ ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ فیملی رومز ہیں. بیسیکلی ہم نے وہ روم بک کیا تھا, لیکن جب ہم کل آئے تو یہاں پر جو ہاؤس کیپنگ والے تھے وہ اس کی چابی لے کے گھر چلے گئے تھے, تو اس لیے وہاں نہیں رہ پائے. بہرحال ہم کو 2 روم الگ مل گئے, اور اب یہ یہاں کا منظر ہے. اور یہاں سامنے دیکھیے لکھا ہے سیرین ریزورٹ. اس میں ایک سوئمنگ پول کی طرح کا ہاؤس بنا ہے جس میں نو شوز زون لکھا ہوا ہے. جب موسم تھوڑا سا برسات والا ہوگا تو یہاں لوگ انجوائے کرتے ہوں گے. ابھی پانی تو ہے, کتنا ہے, ہاں 5 سینٹی میٹر کے قریب 5 سینٹی میٹر کے قریب یہاں پانی ہے. آس پاس کا منظر بڑا اچھا ہے, سکون والا ہے. یہاں پر صبح سورج تو نکل آتا ہے لیکن لوگوں کی صبح جلدی نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو بیماری ہے یہ صرف یہاں تک نہیں ہے, دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ہے. آج کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آج کا ٹارگٹ ہے ڈبل ڈیکر جو روٹ برج ہے وہاں جانے کا. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 3500 اسٹیپ جو ہیں نیچے جانا پڑتا ہے. تقریباً 700 یا 750 میٹر نیچے جانا پڑے گا. اور میرے لیے یہ بڑا مشکل کام یوں ہے کہ میرے گھٹنوں میں جو ہے درد رہتا ہے. درد کیا رہتا ہے کہ آرتھرائٹس کی پرابلم ہے, تو اس لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب دیکھتا ہوں, ایکسیپٹ تو کیا ہے چیلنج, کس حد تک کر پاؤں گا یہ پتہ نہیں. جانا کیسے ہوگا, اور اگر پہنچ بھی گئے تو وہاں سے واپس اوپر کیسے آئیں گے. اٹس اے بگ کوشچن مارک. آئی نیڈ ٹو کلک اے فوٹو, اور اس فوٹو کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی, محنت تو کرنی ہی پڑے گی. دیکھتے ہیں, مجھے مشکل لگ رہا ہے, یعنی ہاں وہاں جا کے دیکھتا ہوں. اگر تھوڑا سا بہتر محسوس ہوا تو جاؤں گا, ورنہ واپس میں بیچ میں سے واپس آ جاؤں گا. ساتھ رہیے گا. ہوٹل کا نظارہ, یہ ریسیپشن ہے. کوئی بہت زیادہ بڑا تو یہ ہے نہیں. یہاں پر 1 2 3 4 روم اس طرف اور 4 روم اس طرف ہیں. باہر 2 فیملی روم ہیں جس کی چابی مجھے معلوم نہیں کہاں ہے, اور یہ چھوٹا سا ڈائننگ ہال ہے. ڈائننگ ہال میں 4 2 6 2 8 اور 8 16 لوگوں کی جگہ ہے. پوچھتا ہوں چائے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, چائے ملے گی یا نہ ملے گی. ناشتہ ہو گیا ریڈی؟ ناشتہ ریڈی ہے؟ ہاں. چائے ملے گی؟ چائے, ہاں چائے پلوا دو. ہیں 2 کپ چائے. تھینک یو. اس کو بولا ہے میں نے یار, 2 کرن صاحب کیا حال چال ہیں, 2 کپ چائے کے لیے میں نے بول دیا ہے.
मिट्टी के निशानात फैक्ट्रीज़ की शक्ल में। Chernobyl. Okay, we can go inside and have a photo shoot. It's a beautiful place. बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत ही नैरो रोड जो है वो यहाँ पर है मेघालय में, ख़ास तौर से जब हम शिलोंग से चिरापुंजी की तरफ आए। इट्स ब्यूटीफुल। बताओ भाई, इसको उर्दू में समझा दो, ट्रांसलेशन कर देगा कोई ना कोई। जो दिल में आता उल्टे तो बोल दो। मैं इसे क्या किया जो छल बीज बोल रहा है। हाँ, और उसको जो मुंह आले आले भैया को वो मुंह में आके बोलता रहता है। ये भाषा कौन सिखाया जो कंजूस कौन सिखाया? नहीं खुद ही है वो वो खुद है। उसको बोलो बखील है, उसको तुम बखील हो। बखील यू बखरीब بخيل اوكي बखील 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 बखील। ثانك يو बखील मीन्स कंजूस। इन अरबिक बखील मीन्स कंजूस। जो सामने नज़र आ रहा है ये बांग्लादेश का पहला लुक है फ्रॉम हियर। नहीं क्या करेगा। कुदरत के नज़ारों में से एक और नज़ारा, खूबसूरती चारों तरफ फैली हुई है। सूरज ऊपर से अपनी तमाज़त से हमें तपाता हुआ, लेकिन वहाँ नीचे कहीं जो सड़क है सांप की तरह लहराती बल खाती इन पहाड़ी इलाकों से गुज़रती हुई लोगों को अपनी अपनी मंजिल पर पहुँचाती हुई। लेकिन वहाँ दूर मुझे एक बहुत बड़ा दरिया नज़र आ रहा है। दरिया के अलावा जितने वाइट पैचेस नज़र आ रहे हैं वो सब पानी है। और ये है हिंदुस्तान का पड़ोसी बांग्लादेश, और हम हैं मेघालय में। आपको और करीब भी लेके चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारी मंजिल कहीं और है। चलिए पहले उस मंजिल की तरफ चलते हैं। पतला नैरो, वाओ कितना छोटा पतला रोड है। वाओ सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग, बल्कि अमेजिंग। This one dangerous. दिस इज डेंजरस, रिवीलिंग रिवीलिंग रिवीलिंग। خلاص كلام became Muslim. That I'm spelling from my childhood because I have all Muslim friends. This is shahada. सो अब हम जा रहे हैं लिविंग रूट ब्रिज की तरफ, और यहाँ से हमारा चैलेंज, जब गाड़ी रुकेगी तो हमारा चैलेंज स्टार्ट होगा। अल्लाह मालिक है। सो फाइनली आवर चैलेंज स्टार्ट। सबसे पहला काम ये करना है, डंडा लेने का है और पीछे ये लेने का है, एंड देन उसके साथ बेहतर ये है कि एक गाइड आप ले लें। गाइड जो है ज़्यादा आसान रहता है। तो अब हम आगे चलते हैं। Ali, come here, stand here. ओहो, तो शुरुआत यहाँ से होती हुई। आप आ रहे हो कि जा रहे हो? अभी तो जा ही रहे ऊपर। नीचे से आ रहे हो पूरा? अच्छा, अभी नहीं हुआ? हो गया कंप्लीट हो गया? हम वापस जा रहे कितना घंटा लगा? हैं। हम लोग 6 बजे नीचे उतरना चालू कर दिया था। नीचे 6 बजे नीचे भीड़ है? अभी भीड़ होगी होगी। जब हम लोग गए थे सुबह तो 9 बजे बजे। ओह, तो आने में कितना टाइम लगा?
कितने घंटे? 1 से 1.5 घंटा लगता है पूरा। 6 बजे यानी कि मैं 3 घंटे में आराम से आ सकता हूँ। हाँ वैसे यही जानना था। निकले तो भीड़ नहीं मैं 6 बजे मैं चला गया, अकेले था उस टाइम। कोई नहीं था। ये यार नीचे बढ़िया पानी है क्या? नीचे ब्रिज के नीचे पानी ब्रिज के नीचे पानी है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत यानी फोटो ले सकते हैं, उसके लिए इतना सामान लेके जा रहे हैं। थैंक यू भैया इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, दैट्स गुड। So while going down, I will be talking to our guide, Bam. Your name is Bam? Ban. Ban. Ban, you live here in this village? Yes. Huh? Yes. So you have been to school? Yeah, I've been to school, but now already dropped now. Drop. Just 12. Hmm. So this is your daily routine, Yes. to take the tourists down Yeah. So, and bring them up. yes. Tell me something about this area and about this bridge. So, sir, the others have 2 living root bridge. So central bridge, maybe 70 years like that, no? 70 years. 70 years Yeah, I think old. old. Hmm. So double decker maybe 310 years now. 310 years. But all 2 bridges, they are, is naturally, not man-made. Just only looking by the people to join the route. Hmm. When the route is small, after the route is come a big like adults, no? Hmm. They will make connecting by self. Hmm. No need to looking the people. Hmm. Right. So this is listed as UNESCO heritage site, or it is being requested? I think this being requested. UNESCO. Yeah. It is listed already. Yes, actually before they are making by the people, but it's not maybe actually but the local people from there. They are planning not for the tourist people. Hmm. They are Ah, planning this is for their own purpose, yeah. yeah just To cross the river. Yeah, to cross the river, not but for the tourists. Hmm. Just say after a long time, after the by this, no. Hmm. After because due to social media, the people after they know the people out there they want they can visit. After when this the bridge is built, good. After he explore all things that's why. That's why tourists come here to see by own eyes. But it's a good experience to walk in the middle of jungle itself. Yes. और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि जो विलेजर्स वो जब तक ये सीढ़ियाँ नहीं रही होंगी तो कैसे आते होंगे, कैसे जाते होंगे. इट्स वेरी स्टीप. अभी 500 स्टेप भी नहीं हुए हैं और गर्मी लगनी शुरू हो गई है, बॉडी से हीट निकल रही है. हाँ, 3500 स्टेप जाना है नीचे और 3500 स्टेप फिर वापस आना है. तकरीबन एक बुर्ज खलीफा नीचे जाना है और एक बुर्ज खलीफा ऊपर चढ़ना है तकरीबन विदाउट मास्ट. सो नहीं हो गया. इत्तेफाक से हमने गाइड कर लिया है, सो वो हमारी मदद कर रहा है. अभी बताया गया है कि तकरीबन 600 से 700 स्टेप तक आ गए हैं. मंज़र खूबसूरत से खूबसूरत तर होता जा रहा है. ज़बरदस्त. एक अच्छी खबर अभी तक यह है कि मेरे घुटने में कट की आवाज़ आनी शुरू नहीं हुई है. थोड़ा सा वक्त लगेगा. उम्मीद है कि नीचे तक तो मैं पहुंच जाऊंगा. बाकी अल्लाह मालिक. यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये हाल है यहाँ पर स्टेप्स का, काफ़ी स्टीप है. बहरहाल एक पुराना ज़माना था जब माउंटेनियरिंग करते थे, उस बात को भी अभी 30 साल से ऊपर हो गया. लेकिन हिमालय में दोबारा वापस. हमारे गाइड ने बताया कि हम तकरीबन 50% जो हैं आ चुके हैं. एक्सपीरियंस रियल ये है कि जो मुस्तकिल नीचे उतरना पड़ रहा है स्टीप स्टेप से, जो लेग्स हैं वो किधर है, हाँ, ऑलमोस्टली शेक कर रही हैं अब, और बदन में हर जगह पसीने की भरमार हो गई है. आसान नहीं है, फिर भी अपने आप को टेस्ट करते रहना चाहिए, अपने आप को चैलेंज करते रहना चाहिए. और ये एक इन बिटवीन माइलस्टोन आया है, वो है ये. सो यहाँ देखते हैं अगर हमको कुछ चाय वाय मिल जाए, सो व्हाई नॉट. फाइनली एक मिडवे में एक जगह आई है और यहाँ पर ये छोटा सा कैफेटेरिया टाइप का है जहाँ पर एक बिल्ली बैठी हुई है. और मेरा इरादा है कि एक ब्लैक टी और उसके साथ एक
केला इसलिए कि नाश्ता तो किया था मैंने, लेकिन केला इसलिए खा रहा हूँ कि जो एनर्जी है वो आएगी और हल्के हल्के बर्न होगी, तो इट विल हेल्प मी टू कोप अप with the next journey, whatever is left. I think कितना step, how many step balance now? Now maybe 1500 more. 1500 Yes. more. So we are more than halfway mark. Yeah. More Actually than- halfway here. Halfway here. Because it's different just because from here till Double Bridge have a big stair. हाँ. But from here till there only small stair. That's Small. why they have 2000. Now we have to big Yeah, big like this. double. Ah. But it's still here. I go away. You want? Anissa. Anita. Oh. Anita Hemmenberg. Aisha. 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 Aisha or Anissa? No Anita. Aisha. MashaAllah. Bye bye. My name is Aisha. There's no Aisha here. मैं ताज्जुब कर रहा था और जो सवाल मेरे जहन में गूंज रहा था उसका जवाब मुझे यहाँ मिल गया। ये जो फुटपाथ या सीढ़ियाँ या स्टेप्स जिससे चल के हम नीचे जा रहे हैं, वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत बनाया गया, जिसकी 2014 और 15 में इसको बनाया गया था, जिसमें जो यहाँ के लोकल लोग थे उनको एम्प्लॉय किया गया और उनके ज़रिए इसको मुकम्मल किया गया। टोटल person days in total person days, or we can say the man days were 1200 man days. तो टोटल 2,77,200 रुपये का ये प्रोजेक्ट था जो कि कंप्लीट हुआ। इसकी ड्यूरेशन तो नहीं लिखी है, लेकिन डेट ऑफ बिग कमेंसमेंट ज़रूर है। सो एक अच्छा तरीका है जो लोकल आबादी है उसको इंगेज करने का, उसको रोज़गार देने का, ताकि वो लोग भी खुश हों और जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी आसानी पैदा हो। सो ये रास्ता अब हमें नीचे की तरफ लेके जा रहा है और हम नीचे जा रहे हैं। एक बच्ची वहाँ, गांव की बच्ची नीचे बैठी है। How are you? Good? Oh, she's smiling. Huh? MashaAllah. How are you? Yeah. Thank you. Aywa. Say aywa. Say aywa. वहाँ से चलते चलते एक रिवर क्रॉसिंग आई है और ये एक ब्रिज जो फ़िलहाल बंद कर दिया गया है और हमें ब्रिज से नीचे यानी रिवर बेड पे जाना पड़ेगा इस रिवर को क्रॉस करने के लिए। चलते हैं भैया, क्या करें, वहाँ भी चलेंगे। सो ये है रिवर बेड, ठंडा ठंडा पानी, और वो जो ब्रिज था वो यहाँ पर है ऊपर, ये है। They are your friends? I know because they are local people from. Okay. So चलते हैं, ब्रिज क्रॉस करते हैं। या स्टार्ट। फाइनली बाहर। एक इम्पॉर्टेंट और अहम फैक्ट ये है कि वो सामने पेड़ों के पीछे आपको चंद मकानात नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, मकान पहाड़ों में कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ी बात इसलिए कि वो सामने जो दिख रहा है आपको, वो इसी रास्ते से होके आदमी अपने कंधे पर उठा के, सर पे उठा के गया है। ये आदमी लेके गया है या गधा भी? आदमी गधा है, कोई गधा नहीं। गधा नहीं आता, सिर्फ आदमी ही गधा है। तो आदमी ने अपना और गधे का काम एक ही बार में कर लिया। हाँ, अमेजिंग। इंसान की हिम्मत को सलाम है।
اور اس رب کو جس نے انسان کی تخلیق کری. 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹہ ہونے والا ہے چلتے چلتے, ابھی بھی پہنچے نہیں ہیں. ایک برج اور آئے گا, اس کو کراس کریں گے تب کہیں آ کے وہ شاہکار جو ہے وہ نظر آئے گا. اور ایک اور برج کہتے ہیں بس یہ لاسٹ برج ہے. کہاں گیا اب ٹاسک ہے اس برج کو کراس کرنا. اور ناؤ ہیئر آئی انٹر. یہ برج جو ہے سسپینشن ہے, اس لیے چلتے میں یہ ہل رہا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. تو ہو سکتا ہے کہ کیمرہ ہاتھ سے گر بھی جائے, اس لیے کیمرے کو میں نے سیٹ کر لیا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو موو, سلو سلو, اٹس موونگ. ہاں, نو نو نو, ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دس, نو, دس از ناٹ الاؤڈ ہیئر. So it is shaking too much, so I need to 5%, yeah. Kiran bhai, chalo. It's not good to stay at one point. نیچے دریا. So many people come nearby, it shakes. So we have to be very careful. Oh. Oh, finally. جس چیز کے لیے آئے تھے اس کا پہلا حصہ یہ ٹری روٹ برج ہے, اور یہ ہے وہ درخت جس کی جڑیں گاؤں والوں نے اس طریقے سے سمیٹی اور اس کو دوسرے کنارے پہ لے آ کے باندھ دیا تاکہ وہ دریا کے اوپر برج کا کام کر سکے. سو انسان بہت پہلے سے ہی کریٹیو رہا ہے, اور یہ بھی اس کی کریٹیوٹی ہی ہے. ویری ہارڈ. اور پھر ہمارے 3500 اسٹیپ کے بچے ہوئے اسٹیپس شروع ہوتے ہوئے, جس کے لیے یہاں پر آئے تھے اس پوائنٹ پہ آخر کار 2 گھنٹے اور 15 منٹ کے بعد ہم پہنچ گئے. ابھی آپ کو درشن کرواتا ہوں. یونیسکو کی ہیریٹیج سائٹ میں اس کو لسٹڈ ہوا ہے نہیں ہے یہ مجھے نہیں معلوم, بٹ اٹ واز اباؤٹ ٹو بی. سو ادھر نہیں آنا ہے. ہاؤ ڈیفیکلٹ دا لائف از. مشکل ہے. ہاں, اور یہ یہ ہے وہ برج, ہسٹوریکل برج. Not from that side. Let me try from here and see the best angle.
سو یہ ہے وہ ڈبل ڈیکر برج. I think for photographer the best time is to come early in the morning when nobody is there. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین انسانی دماغ کے تخلیق. سپر. کل ملا کے یہ ہے وہ ڈبل ڈیکر برج. ہمت کی داد دینی پڑے گی کہ اتنا نیچے جا کے جب اوپر جاتے ہیں تو حال ایسا ہو جاتا ہے کچھ. اٹس ڈیفیکلٹ. لاٹ آف اسٹیمنا ٹو گو اپ. کہانی یا قصہ مختصر یوں کہ دم نکل چکا ہے. ابھی 2000 اسٹیپس اسٹیپ اور جانا ہے اوپر اور سورج نیچے جانا شروع ہو چکا ہے. دم لے رہا ہوں, چائے پینا ہے, اس کے بعد اٹھتا ہوں. چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ سفر بھی طے ہو ہی جائے گا, ہے نا. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ ڈوبنا نہیں ہے, اتنا اونچے چڑھ کے جانا ہے. ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ نیچے جاتے ہیں اوپر آتے ہیں تو جگہ جگہ یہ چھوٹے چھوٹے کیوسک بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کو نیمبو پانی, فروٹ جوس, فروٹس یا اور کچھ چھوٹے چھوٹے ریفریشمنٹ مل جاتے ہیں. ہم لوگ تقریباً 2800 اسٹیپ آ چکے ہیں. 600 یا 700 اسٹیپ ابھی بھی باقی ہیں. آئی تھنک آلموسٹلی ڈن. لیکن پیروں میں بے انتہا کریمپ آ رہے ہیں, حال خراب ہے, اس لیے فروٹی چل رہی ہے. اور اس سامنے یہ بچے جو ہیں اسکول کے بچے ہیں, یہ خوش ہو رہے ہیں بیٹھے ہوئے. سو تقریباً ہو چکا ہے. مرغیاں اور کتے کے بچے ملنے شروع ہو گئے ہیں. اس کا مطلب منزل اب زیادہ دور نہیں ہے. ون آف دا ٹفسٹ فار می بیکاز یہ سفیدی وائٹ واش اسٹیپس پہ ہوا ہے. ہم ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں, میں ایک گاؤں سے گزر رہا ہوں, کیونکہ ہم کہنا یوں مناسب نہیں ہے کہ ایک آگے اور ایک ساتھی پیچھے. ہو جان کن ہے یہ سفر, آسان نہیں. پر زندگی بھی کہاں آسان ہے, زندگی بھی تو مشکل ہے. میرا چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں, بلکہ میں خود اس کو دیکھوں گا کہ اس پہ کتنی تازگی ہے اور کتنی تھکان ہے. 2 سہیلیاں بیٹھی ہوئی اپنے گہنے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دکھا رہی ہیں. واہ, بچپن سے ہی ہیں, ویری بیوٹیفل. راہ کی ٹھوکر بنی تھی اپنے ہی دل کی جھجک, جب قدم آگے بڑھایا صاف رستہ مل گیا. اور یہ 15 اسٹیپ اور ہیں. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف. دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہے. شکر اس پروردگار کا, اس کی ذات کا, جس نے
यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत दी।